श्री श्री हनुमान जी को 13तम वार्षिक उत्सव अनुष्ठित भद्रक जिला वासुदेवपुर ब्लॉक अंतर्गत सानकृष्णपुर ग्राम पंचायत अधीनस्थ गति ग्रामर गणेश क्लब आनुकूल्य श्री श्री हनुमान जी विग्रह प्रतिष्ठा और 13तम वार्षिक उत्सव 5 दिन धरी महासमारोह अनुष्ठित हो जाइछि। प्रथम दिन में अधिवास पंचकुंड निर्माण एवं मंडल निर्माण करा जायथिला। द्वितीय दिन में ग्रामर महिला मानक 108 कलश शोभायात्रा सहित पंचकर्म अग्निस्थापन सहित संध्यारे कुनी प्रवचक केशव दास प्रवचन अनुष्ठित होता। तृतीय दिन में गुरुपूजा सूर्यपूजा देवता पूजन हेबा सहित संध्यारे भजन समारोह अनुष्ठित होता। चतुर्थ दिन में राम लक्ष्मण सीतांकर षोडशोपचार पूजा राम सीता विवाह सहित पुरी पंडा सूर्यकांत दास प्रवचन करा जायथिला। शेष दिन में हनुमान को उपचार पूजा सुंदराकांड पाठ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ सिंदूराभिषेक यज्ञ कर्म सहित पूर्णाहुति अनुष्ठित होता। उक्त कार्यक्रम में महाप्रभु श्री जगन्नाथ 32 प्रकार वेश दर्शन भक्त मुख्य आकर्षण कमिटी पक्षर करा जायथिला। उक्त कार्यक्रम में प्रत्येक दिन संध्यारे ठाकुरमुंडा मयूरभंजरू सन्थ भैरवानंद सरस्वती प्रवचनर व्यवस्था करा जायथिला। उक्त कार्यक्रम में शताधिक ग्रामवासी एवं आखपाखर अनेक श्रद्धालु मानक भिड़ लगी सहित उक्त 5 दिन धरी गति ग्राम में भक्तिमय परिवेश सृष्टि होता। हजार हजार श्रद्धालु मानक प्रसाद सेवन व्यवस्था करा जायथिला। क्लब पक्षर समस्त सदस्य उपस्थित रही कार्यक्रम शांति श्रृंखलार सहित परिचालना करथिले। भैरवानंद सरस्वती महाभैरव कुंड ठाकुरमुंडा मयूरभंज समेत पुरी आश्रम रही हिमालय भी वर्ष 4 मास रहा हुए परिचय आनलु भैरवानंद आज्ञा। आज गति ग्राम आज जो चली गति ग्राम जो हनुमान जी जो 13तम वार्षिक उत्सव आप योगदान कर कौन कहे भक्तगण आनंदर कथा ए समुद्र कूलिया हेले भी सुधा ये बढ़ी एरिया हेले भी सुधा एठी जो वैदिक कार्य को अति आनंदर सहित पालन कर भाषा नहीं। ये जो हनुमान विराजमान करथिले नूतन मंदिर होती भी प्रतिष्ठा ता सहित वार्षिक यज्ञ ये यज्ञ जो होती यज्ञ कहीं आम कर गीता कहले ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी ब्रह्माग्र ब्रह्म आहुतम ब्रह्म ही बतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना यही से ब्रह्म कर्म ये यज्ञ करके ब्रह्मा आम सारा संसार को सर्जना कर आम यज्ञ समस्त सृष्टि होती। यज्ञ कले ये जो यज्ञ धूम्र बाहर ये वायुमंडल को शुद्धि करुच्ची जहाद्वारा वर्षा को आकर्षित करुच्ची ठीक समय आवश्यक वर्षा होची वर्षा हवा द्वारा शस्य होची शस्य द्वारा आम जीव जगत संसार में तिष्ठिकी रही सहित गोटे भाईचारा आ गया ये वैदिक सनातन धर्मर ये हूँ मूल जहाँ को लेकर ए सनातन धर्म गढ़ी उठी बढ़ी चली तिष्ठी भी यज्ञ द्वारा आम समस्त भाईचारा बढ़े ये गोटे यज्ञ आम केते पंडित मैंने आते भक्त आते किए कौटू आसी ठीक नहीं किंतु ए गोटे कार्य आम सब जोग दे वैदिक कार्य हो आम समस्त भीतर गोटे भाईचारा सृष्टि होती भल पाइबा जागृत होती मानविकता जागृत होती यही हूँ वैदिक परंपरार वास्तव चरित्र और तार चित्र जो धर्म को लेकिन चली सारा भारत वर्ष में जो अशांति सृष्टि करा राष्ट्रीय धर्म कौन आ जो धर्म को जो सनातन धर्म सृष्टिकर्ता जो प्राणी सृष्टि कर समस्त 3टा गुण रे बांधी देइचंती सात्विक राजसिक तामसिक। भारतीय हेले सात्विक मानव भारतीय हेले मानव जे मानती भारतीय मनुष्य नुहति मानव जे मानती क्या मानला मानव 3टा आचार गोटे है शास्त्र आचार द्वितीय है आम जो संविधान देशर आचार तृतीय है आम कुलार कुल आचार जहाँ को लेकिन आम भारत को पालुवा भी ये जो धर्म को नहीं कथा पड़ी सनातनी जार आदि ना कि अंत ना केवल आरंभ होता
केबे सरीब तार किछि नाही जा हो से भलिया पवित्र कार्य कोठी हुए ना देवभूमि भारत रे आउ जो धर्म रहिले से मुसलमान धर्म हो क्रिश्चियन धर्म हो ए मुसलमान आई देश को केबे प्रवेश कले मर्त्यमंडल जति बड़ तीन भाग बेले भागस्थल रे 200 केतटी देश 100 केते देश ख्रिस्टियन देश केते दर्जन देश बचंती 70-80 देश 60-70-80 देश मुसलमान देश ये तो गोटे हिंदुस्तान मुसलमान कोठी आसिले हिंदुस्तान ख्रिस्टियन कोठी आसिले एटी भारतर ये देवभूमि भारत ये सात्विक लोक रहा जगह मुसलमान माने हेले तामसिक लोक ख्रिस्टियन माने हेले राजसिक लोक आमे हेले सात्विक मानव स्थान এই যেহেতু সাত্বিক মানব ভিতরে রাজসিক তামসিক প্রবেশ করে আসুଥିବାରୁ ଏ ଦେଶର ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଚୋରି ଡକାଇତି ବ୍ୟଭିଚାର ନହବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଏଇ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦେଶ 800 ବର୍ଷ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ ଆମ ମା ଭଉଣୀ କି ସିଧା ନେଲେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ଆମ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ମସଜିଦ କଲେ 800 वर्ष आम सहर बजार को नार करने तापर आम आसिकी आमको इंग्रेज माने शासन कले 183 वर्ष 200 वर्ष आम 200 वर्ष वाला विदा कर आम स्वाधीन ना दे मिछ कथा आम मानुना कथा को जी आमको 800 वर्ष आगे बर्बाद करते विदा करवा दि भाई भाग पाकिस्तान बांग्लादेश भाग भारत को भाग करने किए केमी सृष्टि है कहीं भारत का पैतृक संपत्ति नुहे जो भाग करके देवे किए भाग कर देश को भाग कर कहारी क्षमता नाला एवं ना जो भाग होम स्वीकार करूना मानुना मानबू ना भविष्य में कारण अखंड भारत रही मर्यादा तार वास्तव चरित्र तो जेहेतु आज देश को भाग कर तार परिणाम जदि भाग कल कौ आधार हिंदू मुसलमान आधार ताले मुसलमान कहीं सपोर्ट कलेनी हिंदू कहीं एपटक आसलेनी आज से हणाकटा मरा ये सन्त्रासवादी जहाँ चली व्यभिचार केवल यही दुराचार राक्षस मान राक्षस एमाने केवल देवता हो पारे आम देवता को पूजा करूँ एवं आमर देवतुल्य भावना रखू भाईचारा सृष्टि करूँ किंतु से सात्विक बदल में तामसिक शत्रुता करके आनंद पाती आम भाईचारा सृष्टि करके आनंद पाती यही हूँ पार्थक्य धर्म को लेकर जो चली विचार आम विश्वास करूना कौन कहे बाबा गोमाता ए देश होती सर्वश्रेष्ठ कहे आम वेदरे 4टी गोमाता गंगा माता गीता माता गायत्री माता गोमाता हेले गोमाता कौन आम वेद कही कौन कही ना गवान समं नास्ति धनं पृथिव्यां वहन्ति कर्षन्ति दहन्ति पापं तृणानि खाद्यन्ति अमृतं स्रवन्ति विद्यात् बुद्ध्यात् कुलमु धरन्ति ता उड़िया अर्थ गोवान समं नास्ति धनं पृथिव्यां गोमाता समान संसार धन केवे नथिले आज भी नांती भविष्य हेबे भी नहीं गोमाता सहित धन नहीं गवान समं नास्ति धनं पृथिव्यां वहन्ति कर्षन्ति दहन्ति पापं आमर द्रव्य को बोही करछन्ति हल करिकी जमी की प्रस्तुत करते चाष करिकी बंचिबा दहन्ति पापं आम करुवा पाप को भी नष्ट करने आउ कहार पाखे क्षमता नहीं कोई राजा पाखे ना कोई हाथी घोड़ा पाखे ना केवल गोमाता पाखे रही वहन्ति करछन्ति दहन्ति पापं तृणानि खाद्यन्ति घास कुटा को खाती अमृतम स्रवंती क्षीर दियंती जो क्षीर दही हुए छेना हुए घी हुए लहुणी कुटी कुटी कथा हुए जहाँ को आम अमृत कहती कहारी संतान माटे जदि संतान जन्म कर मरी जाऊँगी से हाथी हो कि घोड़ा हो कुकुर हो कि बिलाई हो मानव हो कि किए हो गो मातार क्षीर को खाई से संतान बंची पारे किंतु आउ का क्षीर खाई आउ कई बंचती ना ता प्रमाण नहीं गोमाता क्षीर को समस्त खाइबार योग्यता रही गोमाता क्षीर रे आउ का क्षीर को नहीं खाई हजम कर से गोमाता आमर श्रेष्ठ ज्येष्ठ विशिष्ट वरिष्ठ आम गोमाता को पूजा करा दरकार
ଗୋମାତା ଘରେ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋମାତାର ଯୋଉ ତା ମଳ ବା ଗୋବର ସିଏ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କ ମୂତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗା, ତାଙ୍କ ମୂତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ନିଜେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଳରେ ଆମେ କାହିଁକି ଗୋବର ଲିପି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମେ ଗୋମାତାକୁ ଆଜି ହରେଇଛନ୍ତି, ଧନ ବଢେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ନା ଖୁସି ଅଛି, ନା ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ନା ସୁଖ ଅଛି। ଯାହା ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ନାହିଁ, ତାକୁ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଆମର କେତେକ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କରୁଥିବା କର୍ମକୁ ଆମେ କହିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର। ଏମାନେ ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାତା କତରୁ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି, ସେ ବୃଦ୍ଧମାନେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିକି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଦେଶର ବେଇମାନ। ସେମାନେ କେବେ କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ତାଙ୍କର କୂଳ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋମାତାକୁ ଯିଏ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ, ଗୋମାତାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ, ବଦଳ କରାଯିବ, ତା ସାମ୍ନାରେ ରହିବ, ସେ କାମରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ, ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ସମ୍ମାନ ସବୁ ଦେବା ଆମର ପରମ ଧର୍ମ। ମୋ ନାଁ ନରେଶ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କ୍ଲବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମେମ୍ବର ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି 5 ଦିନ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 32 ବେଶର ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି କରିକି ଦିଆଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଠି ମାହୋଲ ପୁରା ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିଛି। ଏତିକି କହିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କେଶବ ଦାସ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ କୁନି ପ୍ରବଚକ ନାଁରେ ପରିଚିତ, ସେ ଆସିକି ଆମର ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ। କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ଆମର ଏଠି ଆସି, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଡିଥିଲା ଏଠି ଆମ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆମେ। ଏତିକି କହିଛୁ ଆଉ। ମୋ ନାଁ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ। ଶାନ୍ତିକୃଷ୍ଣପୁର ଗଦିର ମୁଁ ହଉଛି ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ରହୁଛି ଭଦ୍ରକରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁର ପିଲାମାନେ ମତେ ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ରହି ନ ପାରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନିଜ ଗାଁକୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି। ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଚାଲିଛି 5 ଦିନ ଧରି, କଣ କହିବେ କେମିତି କଣ? ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ସେ ମୋର ଏଟା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଗଦି ଗ୍ରାମରେ। ମାନେ ଏଟା ତ ମୁଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଗାଁକୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ଆଉ ସହରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମତେ ବି ମାନେ ଏଭଳି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁନି। ଏବଂ ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ବେଳେ ଏଠୁ ଆମେ ଥିଲୁ, ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏ ଗାଁରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ଏତେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା, ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ଆମର ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅଟୋମେଟିକ ମୁଁ ଇମୋସନାଲ ହେଇପଡୁଛି, ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି। କଣ କଣ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ? ହଁ, ପିଲାମାନେ ଏଭଳିଆ, ଏମାନେ ତ ଆଜିକୁ 13 ବର୍ଷ ଧରିକି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ବା ଏ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ 5 ଦିନ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲବର ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କ୍ଲବ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଆମେ ପିଲାଥିଲୁ କଣ, ଆମର ବହୁଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲେ, ଯୋଉ ଆମର ସପ୍ତାହ ଚାଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ରହିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଭାବମୟ ଭକ୍ତିମୟ ଗୋଟେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ତ ଆମେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କ୍ଲବର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମିଶ୍ର, ଏ ଯଜ୍ଞରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ।
जो हनुमान जी वार्षिक यज्ञ अच्छी केते दिन एटा पालन करा कौन कौन ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ତଥା ହନୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନବନିର୍ମିତ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ 5 ଦିନ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ये यज्ञटीକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ये यज्ञ କରିବା ପାଇଁ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗରେ यज्ञ आयोजित होइछि। भव्य कार्यक्रम आनंदमय परिवेश प्रतिदिन ये यज्ञ को 5 दिन भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथम दिन अंकुरारोपण एवं मंडप साजसज्जाकरण, द्वितीय दिवस रे जल यात्रा विधान, तृतीय दिवस रे सूर्य पूजा एवं महाप्रभुंकर दिव्य प्रतिमा तथा मंदिर महास्नान विधि, चतुर्थ दिवस रे प्रतिष्ठा एवं महाप्रभु सीतारामंकर मर्यादा पुरुष समग्र हिंदू जातिर जे सरकार तांकर विवाह महोत्सव पंचम दिवस रे आज आमे उपनीत होइछु। पंचम दिवस रे आज हनुमानंकर उद्देश्य रे उपचार जनित पूजन एवं हनुमान चालीसा समूह हनुमान चालीसा पाठ परवर्ती पर्याय रे आमे पूर्णाहुति कार्यक्रम करिवु। ये स्थान रे यज्ञ को नहीं लोकमानक मन मध्य बहुत उत्कंठा एवं उत्साह जागी रही। अने बहुत दिन धरी चेष्टा लगी यज्ञ को आउ टिके आगु को 2 पाद आगु को नेबा पाई ये यज्ञ स्थल रे महाप्रभु जगन्नाथंकर 32 प्रकार वेश एवं लोकमानक मध्य रे हरि कथा को प्रचार प्रसार एवं लोकमान को परिवर्तन मार्ग हरिदर्शन मार्ग सत्संगर मार्ग प्रदर्शन करने पाई अनुष्ठान तरफरु विभिन्न प्रकार प्रवचन एवं आध्यात्मिक जनित चिंता चेतना एवं कार्यक्रम को उपस्थापन करिसेंती अनुष्ठान कर्मकर्ता माने। मु धन्यवाद जणेबी मीडिया माध्यम रे समस्ते यही प्रकार कार्यक्रम को मन भितर उत्साह सहित एवं ठाकुरंक प्रति निजर भाव भक्ति ताल लय भाव को जागृत करी निजको महाप्रभु कार्य रे लिप्त रखंतु एवं धर्मीय मार्ग रे निजको आगु को भद्रक वासुदेवपुर रंजन मल्लिक रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिशा।